जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भव तुम्हें भव तुम्हें। दर्शक बंधु कार्यक्रम आरंभ करिया पूर्व प्रथम से जगन्नाथ कालिया शांत कोटी उड़ियंक मौनमणि से जगन्नाथ पद पद्मरे धूप और नैवेद्य पूजा संभार नहीं आरंभ करवा आम कार्यक्रम। এই কার্যক্রমে আমরা কিছু আপনাদের পাই এক সুন্দর ওড়িয়া ফিল্মর গীত গীতটি হচ্ছে ইসকি তু হি তু ইসকি তু হি তু। এই গীতগুলি আছে আমার স্টাইল মাল্টি ট্যালেন্টেড সিঙ্গার রাজ সিঙ্গার মিস্টার দীপক কুমার তার সাথে দর্শক মধ্যে শোনা দীপক কুমার কণ্ঠে গীত ইসকি তু হি তু।
कौन को है भाई साहब फोन काट बे फोन काट फार्म हाउस कर्मचारी केते थर कहली केते टका दराब गोटे काम कर मोदी सुनिया काम करू कि न करू मो प्राइवेट केयर टेकर मो पाठ कथा सच्ची नहीं नाग साप भाया फम फम छुआ पर गाड़ी चढ़े देछि छुआ मोरू मोरू बंची बंचिले कौन हम सा गोड़ दीटा तो कटा तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। अभी मो स्त्री सकाशे रखी तोते भी नहीं के चढ़िबो बाबा भाई एते मन चढ़िबो काहे कहलो आज काली जुगरे गोटे पुरुष दिजण स्त्री आ गोटे नारी ता जीवन 8-10 स्वामी करि पारछि तम जीवन भाई तो मात्रटा 3 नंबर एते असुविधा कोन अछि यार कोडे अबैल चले आइला मार मत दिबा भाई मात्र एठी का जे एमिति गोटे दृश्य देखि बोली मु केबे भी कल्पना करि नथिली जा हो मु एठी का जे गोटे करे सिओरी गली जे मो स्वामी ओण पुरुष नुहंती सियोर हां आवाज ए विषय में मत लगे किसी भी कहबा दरकार नहीं समय सुविधा कि मु तो सब चढ़ाई अच्छा जीवा ओए जियो आ बोल आगे भी होला से पी पारी के नाइट टेबल घुस के मार दो ले 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 ए तो चौथा पुरुष
দেখি চাই তুমি বাটরা লুটিব নহলে সকালে সন্ধে দিন বাজিব মাননীয় মৌসা এদিকা এই এটা কি সাংঘাতিক মুন্ডায় গরম পানিতে মুন্ডায়
চঞ্চলর বিষ মোহমায়া চাঁদে সখী সখী জোরি প্রভু নাম ধরি বলালি গলা রোজি বলালি গলা রোজি জন্মজাত কলা রঙ্গ নাহি কলা নায়ক 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 ঘরକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତା ରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ମଞ୍ଚ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା